Good morning, students. Nice to meet you again. How are you today? I hope you are in good health. Okay, welcome to Virgo Maria Elementary School, and I'm the English teacher. Let's start our study today. Are you ready now? Okay, firstly, I want to remind you for several times ago we have study about subject. Do you still remember what subject is? Ya, dulu anak-anak pernah belajar subjek. Jadi hari ini Ibu ingin mengingatkan kembali subjek itu apa saja yang anak-anak ketahui. Ya, oke. Ada apa saja? Yang pertama ada I, itu saya. And then you atau kamu. And then she atau dia perempuan. And then he atau dia laki-laki. Ada we atau kami, lalu ada they atau mereka. Okay? And then we have verb. Verb atau kata kerja. Okay. Nah, contoh di sini ada verb 1 dan verb 2. Okay. Verb 1, for example, visit, fix, paint, play, travel, watch, listen, clean. Oke, ya itu verb 1-nya atau kata kerja bentuk yang pertama. Nah, di sampingnya ada verb 2 atau kata kerja lampau. Ya, bentuknya tentu berubah. Ya, ada yang and with ed. Ya, nih yang kita baca ini yang berakhiran dengan ed dulu. Yuk, kita baca. Visit, fixed, paint, played, traveled, watched, listened, dan cleaned. Artinya sama, ya. Yang membedakan hanya verb 1 and verb 2-nya, bentuk tulisannya, tapi artinya sama. Oke? Ya. Coba kita baca bersama. Anak-anak boleh mengucapkan, ya. You can repeat after me, okay? Visit, fix, paint, play, travel, watch, listen, clean. And then the verb 2, let's read together. You can follow after me. Visit, fixed, paint, played, traveled, watched, listened, cleaned. Okay. Now let's read verb 1 and verb 2 all together, okay? Visit, visit. Fix, fixed. Paint, paint. Play, played. Travel, traveled. Watch, watched. Listen, listened. Clean, cleaned. Okay, very good. You all do the great job. Okay, next. We have verb ends with ed. Ya, kita punya verb kata kerja yang berakhiran dengan ed. Nih, ada listen. Ya, mendengarkan. Walk, berjalan. Start, memulai. Okay. Let's read all together verb 1 and verb 2. Okay. Listen, listened. Walk, walked. Start, start. Okay, very good. Next, we have verb and with id. Okay. Ada study, ya, belajar. Ada carry, membawa. Okay, ada try, mencoba. Okay, let's read all together part of the verb. Okay. Study, study. Carry, carried. Try, tried. Okay, very good. Next, we have a verb and with D. Okay, let's read together.
Leave, lived. Arrive, arrived. Like, liked. Oke. Live, hidup ya. Kemudian arrive, datang. Kemudian like, suka ya. And then we have verb ends with ed ya. Oke, we have begged, meminta. Stop, berhenti. Rub, menggosok. Okay, let's read all together both of the verb. Okay, beg, begged. Stop, stopped. Rub, rubbed. Okay, very good. And now we have irregular verbs too. Ya, irregular verbs ini adalah kata kerja yang bentuknya tidak beraturan. Jadi tidak diakhiri dengan di, ed, or ied. Oke, jadi bentuknya tidak beraturan. Contoh ya. Go itu pergi, sleep tidur, eat makan, sit duduk, dan run berlari. Jadi bentuknya juga berbeda ya. Tidak seperti tadi yang kita pelajari tadi di video sebelumnya, hanya ditambahkan akhiran saja tidak, tetapi ini bentuknya berbeda. Okay, let's read together. Go, went. Sleep, slept. Eat, ate. Sit, sat. Run, ran. Okay, very good. And now we have past time signal. Oke, atau keterangan waktu lampau. Nah, keterangan waktu lampau ini nanti menjelaskan satu kalimat bahwa suatu kejadian itu sudah terjadi di masa yang lalu, di masa yang lampau, sudah terjadi, tidak saat sekarang tetapi sudah dulu ya. Jadi saat ini sudah tidak terjadi lagi. Nah, ini nanti ditekankan oleh keterangan waktu lampau. Nanti yang kalimat itu akan semakin dijelaskan oleh keterangan waktu lampau ini. Nah, first we have 2 days ago. 2 hari yang lalu. We also have 3 days ago. 3 hari yang lalu. Yesterday atau kemarin. Last year, tahun lalu. Last month, bulan lalu. Last week, minggu lalu. 3 months ago, 3 bulan lalu. 2 weeks ago, 2 minggu lalu. This morning, tadi pagi. Last night, tadi malam. 10 minutes ago, atau 10 menit yang lalu. Okay, let's read together. You can follow after me, okay? Past time signal. 2 days ago. 3 days ago. Yesterday. Last year. Last month. Last week. 3 months ago. 2 weeks ago. This morning. Last night. 10 minutes ago. Okay, very good. And now we have a pattern ya, satu pola ya, yang tadi sudah kita pelajari bersama. Ada subjek. Anak-anak tentu tahu ya, masih ingat ya subjek tadi ada I, you, she, he, we, they, ya itu subjek. Lalu setelah subjek disusul dengan verb to ya. Baik verb to yang berakhiran di, ed, ied atau irregular verb itu termasuk verb to semua. Okay? And then object ya. Objek tergantung dari kata kerja yang disebutkan. Okay? Objeknya apa? Nanti sesuai dengan kata kerja. And then the last one diikuti oleh past time signal ya. Terakhir diikuti dengan past time signal atau keterangan waktu lampau. Karena kita masih taraf belajar, jadi past time signalnya kita taruh di belakang. Meskipun dalam cerita atau kadang kalau anak membaca dalam sebuah kalimat atau dalam satu paragraf,
itu past time sinyal tidak harus di belakang. Tapi karena kita masih belajar, maka untuk memudahkan, maka past time sinyalnya ada di belakang. Okay. Let's watch the example of the sentence. Ya, ini ada beberapa contoh dalam kalimat. Yang pertama ada she played piano yesterday. Ya, dia bermain piano kemarin. Oke, subjeknya sudah jelas, ada she. Verb to-nya sudah jelas, ada played. Objeknya piano, karena verbnya played. Meskipun nanti pianonya boleh diganti dengan objek yang lain. Misalnya played guitar, played basketball, played football, etc. Whatever, okay? And don't forget to put past time signal in the end of the sentence. Past time signalnya yesterday, kemarin. Jadi polanya anak-anak mengikuti ya, sesuai dengan yang cetak merah di situ. Okay? Kamu sesuaikan dengan pola yang ada di situ. Yang perlu kamu susun pertama kali adalah subjek dulu apa? Tentukan subjek. Setelah subjek, verbnya apa? Tentukan verbnya. Lalu sesuai dengan verbnya, kamu tentukan objeknya. Lalu terakhir diikuti dengan past time signal. You get it? Okay, next. We have he danced jaipong last holiday. Dia menari jaipong liburan kemarin, ya. Subjeknya he, verb to-nya dance, objeknya jaipong, past time signalnya last holiday. Oke, kalau anak-anak lihat coba sekarang. Sudah sesuai belum kalimat he danced jaipong last holiday dengan pola yang dicetak merah? Ya, he subjek, dance verb to, jaipong objek, last holiday past time signal. Tuh ya. Alright, and next he paint picture last year. Ya, subjek dulu. Apa ya subjeknya? Oke, he. Verb to-nya apa ya? Paint. Objeknya apa ya? Picture. Lalu past time signalnya apa ya? Last year. Oke, semakin jelas ya, semakin bertambah contohnya semakin mengerti ya, harus disesuaikan dengan polanya. Oke. Next, we have a sentence. We washed car 2 days ago. We washed car 2 days ago. Subjeknya we. Verb to-nya washed. Objeknya car. Past time signalnya 2 days ago. Okay? Itu get to the point? Cukup jelas ya? Okay, next. I visit my grandparents last month. I visit my grandparents last month. Ya, aku mengunjungi kakek nenekku liburan kemarin. Ya. Subjeknya apa anak-anak? I. Okay. Verb to-nya apa? Visit. Objeknya apa? My grandparents. Lalu yang terakhir past time signalnya last month. Okay. Are you get the point? Cukup jelas? Mengerti ya? Cukup jelas ya. Pokoknya hanya disesuaikan dengan pola yang saya cetak merah. Okay. Next, we have you traveled by plane to Singapore 3 months ago. Kamu bepergian naik pesawat ke Singapura 3 bulan yang lalu. Okay. Which one is subject? Mana subjeknya? Okay, you. Which one is verb to? Travel. Which one is object? By plane to Singapore. Ya. Which one is past time signal?
3 months ago. Oke, itu ya.